today's my vlog guys. Ayan, mag-tutorial tayo guys kung paano mag-mute kung may CPR ang inyong live. Ayan, makikita nyo yan guys sa dashboard nyo. Sa dashboard nyo, then punta lang po kayo sa view option. Click nyo lang po yung view option. Diyan po makikita nyo po kung ano yung CPR nyo dyan. Scroll down nyo lang po. Scroll down, then pindutin nyo lang po yung select action. Pag napindot nyo na po yung select action dyan guys, mamili lang kayo. Trim out segment, replace song, mute song, or dispute. Punta lang po kayo sa mute song guys. Pindutin nyo lang yung mute song. Yan, i-click nyo lang po yan guys. I-click nyo lang po ang mute song, then continue po. Pindutin nyo yung continue. Pag napindot nyo na yung continue guys, automatic na po yan mag-mute. Pindutin nyo po ulit yung continue. Choose how to mute to claim the song. Pindutin nyo po ulit yung continue. Then, mute all sounds when song plays. Pindutin nyo lang ulit po yung mute. So, ayan po. Automatic na po yan mag-mute. Then, within 24 hours guys, mawawala na yan sa inyong mawawala na po yan sa inyong mga live yung CPR nyo. I-cross nyo lang po. Then, makikita nyo po sa important notification, pwede nyo na po siyang i-view option. Then, i-cross nyo lang po. Pindutin nyo lang po itong tatlong dot guys. Tapos dismiss. Ayan po. Bukas pa mawawala na yan yung dinilit natin na mute sa may live stream po. So thank you so much guys. Mega love shoutout nga pala po. Ayan, 10 million views na tayo, ang ating new achievement sa YouTube. Thank you po sa ating lahat ng mga supporters, subscribers, tsaka sa mga nag-watch ng ating mga video. Mega love shoutout po. See you again guys on my next vlog. Salamat. Yahoo! Can I be your superhero?